सका उठी चूड़ा मुड़ी खाइलिनी खाई कम को जी आ से झील को लेकिन आसले कम भी हम आ चूड़ा मुड़ी गोल कहीं रखी खाई ये तार सका उठिकी तार कौन ये सजबाज हो मुंड कुंड तार रेडी हो रोषेबास कर बोधे आ सका सका आम को शोची पलि शोची ना उठला मुंड खंड कुंडे दबनी से आस मुंड बस कुंडे आराम 7 8टा बाजी खरा प्रबल है पूरा गरम लगुच घरटा तो प्रबल गरम लगे मुंड फुंड कुंड सजाऊँ कर कि हाँ कब जीवार अच्छे ना कौन हाँ कुंडे 2 दिन मुंड कुंडे ना कुंडे था 2 दिन रही था कौन तू खाइबू कौन है बिस्कुट ना बिस्कुट में आनी खाई बिस्कुट ना तो दहीटा खाली अच्छे हाँ लगेज कौन कौन कर सी हेनी भांगे से हेनी घर को जा कौन अखरा पूरे नहीं जा तू तो बैग सफा करदे से हेनी से लगे नहीं हेनी से लगेजटा हेनी भांगे कर रखी से जो बैगटा रखी तो जो बैगटा ऑरेंज कलर बैगटा से धोई दो नहीं जा हाँ तो हर से लगेज नहीं हम तो हर तू धोई दो एडे बैगटा नहीं जाई हेन हेनी भांगी गोटे बैग नुआटे कि से थोड़े जा घर को घर जाइए भांगीगला सब ସେଇଟା କହୁଛି ବାଗିବାକୁ ସେଟା ହେବନି ଆଉ ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ଟା ସେଇଟା ବାଗି ଧୋଇ ଦେବୁ ଆମେ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆମ ବଜାରକୁ ଆମେ ଅଟୋରେ ପଳେଇବା କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଏରେ ଆମେ ଯିବା ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବ ମୁଁ କାହା ଗାଡ଼ି କହୁଛି ଏବେ କହିଦେଉଛି ଆମ ବଜାରରେ ଆମେ ଅଟୋ ଠିକ୍ କରି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଆମ ତମ ଘରକୁ ଆମେ ଅଟୋରେ ଯିବା କାହା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନୁ କାହା ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଠିକ୍ କଲା ନାହିଁ ନା ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଗଲେ ତମ ଛକ ଗଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଡାକିଦେଲେ ଆସେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମୋତେ ଭଲ ନା ଆମ ଅଟୋରେ ଅଟୋ ମିଳୁଛି କହିଲେ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଯାହା ହେଲେ 100 ନେବୁ 200 ନେବୁ ଯାହା କାହା ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ 300 ଟଙ୍କା ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ସେ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହବ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ କାହା ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ରେ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆମର ନିଜର ଥିଲେ ଯିବା ନହେଲେ ଏଇଠି ସିନା ଆମେ ନେଇକି ପଡ଼ୁଛେ ତମ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ତ ମାଗି ମୋତେ ଲାଗି ହେଉଛି ହଉ ଗାଁ ମୂଳରୁ ଯାଇନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା ଉଠେଇଲାଣି ହଁ ଯିବା ତ ଗାଁ ଏବେ ଗଲେନି କ'ଣ ଆଉ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଟୋ କରି କେଉଁଥିରେ ଯିବା ଘରକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇ
ଆମେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଯିବା ଆମର ଯାହା କହିବେ ଆମର ଯଦି ପାଇବୁ ଆମେ ଆମର ଚାଲେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେ ତାପରେ ଦେଖିବା ମୋର ତ ଯାଇନି ଆହୁରି ଅଛି ତୁ ଆଗୁଆ 12 ତାରିଖରେ ଏଇ 13 ତାରିଖରେ ଯିବା ରଜ ହଉଛି 14 13 ତାରିଖରେ ଯିବା ଆଉ ରଜରେ ଯିବା ଆଉ ବସ୍ ଗହଳି ରହିବ ନା ରଜ ଦିନ କ'ଣ ଯିବ ନା ଗୋଟେ ପର୍ବ ଦିନ ତା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ରିଙ୍କୁ ଭାଇକି କହିବ ନା ମୁଁ 13 ତାରିଖରେ ଗାଁକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପଇସା ଦେବ କହିବା ମାଲିକ କହିବା ପଇସା ଦେବ କାହିଁକି ନା ରଜରେ 3 ଦିନ ତ ଛୁଟି ରହିବ ନା ଆମେ ସେଇ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ରହିକି ଆମେ 5-6 ଦିନ ପରେ 6 ଦିନ ଆସନ୍ତିନି 5 ଦିନ ଆସିବ ନହେଲେ 7 ଦିନ ଆସିବ 6 ଦିନିଆ 3 ଦିନିଆ 9 ଦିନିଆ ଏମିତି ଆସନ୍ତିନି ତା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଭାବିବ 5 ଦିନ ରହିକି ଆସିବା କି 4 ଦିନ ରହିକି ଆସିବା ତୁମେ ସେ ଆମେ ଛୁଟି ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବା କାହିଁକି କହିଲେ ଆମର ପଇସା କାଟିବ ଏବେ 3 ଦିନ ସେ ପଇସା କାଟିବ ଗାଁକୁ ଗଲେ 4 ଦିନ ଘରେ ରହିବା ହେଲା ମାନେ ଯିବା 13 ତାରିଖରେ ହେଲା ସେଇଟା ଛାଡ଼ ସେଇଟା ଯିବାରେ ଯିବ ରଜ 3 ଦିନ ଯାକ ରହିବ ତାପର ଦିନ ପଳେଇ ଆସିବ 5 ଦିନ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇନା ଯିବା ରହିବା ପୁରା ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଲେଣି ଶିବାନୀ ଏଠୁ ଭାବିକି କହିଦେଉଛି ଆଗୁଆ କଥାଟା ତ କାମ ସାରେ ତ ଖାଇବୁ ଯା ସକାଳଟାରେ ଖାଏ ତାପରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥାଟା ଆଗୁଆ ଭାବିକି ଇଏ କରିଦେଲେ ଭଲ ନା ଆଉ କେମିତି ଆସିବା କେମିତି ଯିବା ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ରହିବ ଏତିକି ଦିନ ଆସିବ ତ ସଇଲା ସଜବାଜ ତମେ ତମେ ଯଦି କହିବ 10 ଦିନ ରହିବ 10 ଦିନ ରହିବ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଆସେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ଆସିବନି ମନା କଲା କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ତମେ ଆସନି ମନା କଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ସେ ତ ଆସିବନି ମୋର ମୁଁ ଏକା ଏଠି କାମ କରିବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗଲିନି ଚାଉମିନ କାଢ଼ିବା ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ଓଜନ ଫୋଜନ କରିବା ଆଉ ଶିଖୁଛ ଭିତରେ କାଢ଼ିବା ସବୁ କାଢ଼ିକି ତାପରେ ଜ୍ୱର ପୁରାବ ଜ୍ୱର ପୁରାଇ ସେଇଟା ଓଜନ ହେବ ଓଜନ ଏମିତି ବସ୍ତା ହେବ ବସ୍ତା କରାଯିବ ବସ୍ତା କରି ରଖାଯିବ ଯିବା କାମ ଲାଗିଯିବା ଏବେ ଲେଟ୍ ହେଲାନି ସେ ଝିଅଟା ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେ ତ ମନା କଲା ତା ପାଇଁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସି କାମ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲ କାମ କରିବା ଆଉ କାମ ସାରିକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଇଥିଲେ ଏଠିକି ଆମେ ବିଲେ ଦେଖୁନି ପୁରା ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆରାମରେ ଶୋଇଛି ଭାଇ କ'ଣ ପାଣି ପିଇବା ସରିଲାନି ଏବେ ଯାଉଛି କାମ କରିବି ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ବୁଲିଲି ପାଣି ପିଇ ଆମ ବିଲେ ସେଇଠି ଶୋଇଛି ଗଛ ମୂଳରେ ଆମ ଟବି ବିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏରିଆ ହଁ ଯିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି କାମ ସାରିଦେଇ ଯିବା ଖାଇବା ପଖାଳ ପାଣି ପିଇକି ଆଇଲି ଏତିକି ଜ୍ୱର ପୁରେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ଜରି ଗୁଡ଼େଇ ରଖିଛି ସେତିକି ଛାଡ଼ି ଯିବି ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସିବି ଆଉ ଏତିକି ଜ୍ୱର ପୁରେଇଥିଲା ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ତଥାପି ଗରମ ଜୋରରେ ହେଉଛି 3ଟା ଫ୍ୟାନ୍ 2ଟା ନୁହଁ 3ଟା ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ପୁରା ସରିଛି ଆଉ ଅତିକି ଅଛି ସାରିଦେଇକି ଯିବି ଆଉ ରହି ହେଉନି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ଉପରେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ଏବେ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଖାଇଦେଇକି ଆଇଲେ ତାପରେ ଓଜନ କରିବି ତାର ବସ୍ତା କରିବି ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ଅଛି ତାର କରାଯିବ ଆଉ ଯାହା ଖାଇକି ଆସେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଘର ଫାଙ୍କା ଶିବାନୀ କହୁନୁ ଭାଇ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ମା ଛୁଆ ଖୋଲୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ ହଁ ହଁ କହୁନୁ ହଁ କବାଟ ଦେଇ ବସିଛ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଶୁଭୁନି କ'ଣ ନା
पूरा सुनसान कर दे चुपचाप पूरा रही घर देख भर आ खाଇବା पूरा दुर्बल लगे पखाल कौन आज कर पखाल सीझा पखाल सहित आलू सीझा खाइलुनि तो यहाँ अच्छे ये गरम भात ना कौन भात थी काली ना फ्रिज भाई गोटे नहीं आसे हाँ गाड़ी माछ फ्रिज पानी धरी तलू गरम भात ना गरम दिन गरम भात जाऊँ फ्रिज पानी गोटे धरिक आसे ढाई देले ठंडा हो पखाल हो धुच भात ये आणिकी धुच कहीं पानी आनी तो ढाल देव केत ठंडा पानी आज आम भात ना पखाल आज गरम खिया हो पखाल कर हाँ हाँ चल करिया चल हाँ जूस करिया डबा जूस कर मन बोले तो मैंने तो भल कि सफा करके धोई करनी से पानी पीवा को हैरान हो पिपुड़ी भर्ती हो जाऊँ तुम करनी पीक धोई रखा था ना ना तुम करनी कौचे तुम हजार थर कर हजार थर किए धोच मुझे कर पीला बेलू पिपुड़ी पूरा भर्ती हो जाए तुम ग्लास पीब तुम तार कर अन्न बोतल कर पानी पीला बेलू हैरान हो हजार थर बोतल आनी धोनी से केत पीब कौन सब पखाल थी देखा गरम कोई दौकी पखाल करके दौर हाँ दे हम पानी नहीं आसे तलू कौन तू गिनारे रखी खेलियापाई हाँ मो भात मिसई पी बोली आनी दुष्ट हो माट खाई ना पलिया करंट मार पछर लुचु ना जा आम देवी हाँ जिद्दी कर फ्रिज दुटा पानी धरिक आई अधा पानी ढालिक नष्ट कर सारे इच्छा गोटे अच्छी से आचार टे दे आचार गोटे आण तो खसी पड़ी ना खाइनु कि सका तो छुटिया किनारे देचु आउ दे पार्टी करी गल रागी जाए पशि फ्रिज कूलर साइड बस देख लेम्बू आचार ना ये आंब आंब दे लेम्बू देना टे दौन हाँ इच्छा है आचार खाई कौन प्याज व्याज देनु किसी हाँ प्याज तो क्या कंचा लगा देना दे आउटे दे कंचा लगा छोट खंडे प्याज दे अधा जिन दे अधा जिन ना एमती जिनस गोटे मागिक आनला टाइम होते कम करी कौन जी गोदाम जहाँ अच्छी खाई पड़ा जहाँ अच्छी दौर दे ना चल खाईदे ये कौन कौच आस लंका पिया जी खाया देखाई ना कौन मन इच्छा खाईदेवी बाहर क्या बाहर क्या लुचि जाए फ्रिज पाखे पियाज लगा दिला तो बोली तादे पुणी कष्ट हाँ नष्ट कर पखाल तो पियाज लगा न खाई टेस्ट लगे गल करदे माछ लगे लाभ ना खाई पी कह मत मो जिन दौर दरकार था जिन मिलगला सब खाइबा बेडसीट 3 दिन है शुकुच तार मन पड़े आने चाबी नहीं जाऊँ छात उपरक धरिक आस बेडसीट शुकुच काकर पड़ी पुणी शुकुच पुणी चल छात बेडसीट नहीं चल वर्षा आईलानी चल 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 चपल तू जीवनी
चल 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 नहीं गए सब वर्षा आइलानी वर्षा उठो तो वर्षा हो ना चल ना मु अच्छा खाई चल ये बेसीटा देख किए गुड़े रही कौन पड़े पड़े यार पड़े साप अच्छे बेसीटा खसी ना सेमती गुड़े जा भल ना 3 दिन है शुकुची तोर मन पड़नी नवाक ना मो वर्षा आइला जिन मन मन पड़ा पहाड़ पूरा बादल घुटीगलानी देखा वर्षा काची पकड़ बेसी नहीं चले सुखा साइज भल पूरा गुटे सब छात्र के ताती बहुत कौन है तू छात के गरम देखिल तू खाली पाद चपटा पिंधि चपटा फुल छिड़ा आई हो झाड़ी दे नहीं चल 3 दिन है शुकुची टे मन पकाऊना क्या मुझे जाने ना मुझे लंबा शुकई दिन पवन गुड़े गुटे रही जाइए रसी उपर बादल पूरा घुटी रही रही ना गरम हो सी कौन कौन हाथ रबर टे आनी रबर टा गोटे गाड़ी भर बाहर भांगिकी गाड़ी भर गोटे बाहर तादर गल भेसलेट करके पिंधुची पागल निजे कर तू कर रबर टे पड़ा गोटे गाड़ी तो निजे खेलुला भंगा गाड़ीटा मन कौन आइला से निजे गुड़े पागल से गोटे बुले पड़े चलो ना बुले आहरी गरम लगे गरम तो लगे तो बुल 5 मिनट बुल पड़े कि लाभ ना पड़े जा कौन कह खरा तो प्रबल अच्छी खरा कमी जाऊँगी पुणी खरा होची वर्षा उठी लास्ट चासी सीढ़ी पाखे आस बस हम पुआ खेल बाजे कौन कह पलैया वर्षा जीवन तो उठे किसी लाभ ना खरा हो छात ताती रही मुझे जानी कौन जानी इटा कौन जानी ना चल जा पलि चल तुम आगे बस मोबाइल देवी तले बस चल देख खाली मेसो फ्लिपकार्ट आउ कि ना फ्लिपकार्ट मेसो देख पैसा न पाखे खाली देखी चलती मोबाइल खाली पैंट सार्ट गंजी जीवा चलो